قريبا عندي أن يكون الكتاب فيه بعض الحصادة، فيه بعض التوفيق في طرح بعض المسائل، خاصة المسائل مطروحة من طرف ضابط في المؤسسة العسكرية. عندما نعود نفكر قليلا أو مليا في المؤسسات العسكرية، سنلاحظ أن جميع الأمم عندها مؤسسات عسكرية وعنها أحداثها وتاريخها السياسي تتكلم عنه، وحتى نحن أيضا نحن الموريتانيين كثير من أحداثنا السياسية وأحداث المقاومة تلقيناها عن طريق عسكريين. مثلا ذكر هون بكتاب لا بينتراسيون، ذكر بكتاب بول مارتي ادمنستراتور فرنسي، ذكر بكتب كتبوها ضباط من الجيش الفرنسي، وكانت بالنسبة لنا جسر عبرنا عليه إلى بعض الأحداث، وإن كانت هذه الأحداث اللي نقلوا فيها بعض التحريف وفيها بعض. إذا لا غرابة في أن واحد من ضباطنا مؤسستنا العسكرية يكتب بهذه الحصافة. إذا أنا أحيي الكتاب وأحيي الضابط على الكتاب. طيب، بالنسبة للنقطة الثانية، الكتاب هو إحدى محطات التأليف السياسي، لكن كان ينبغي بالنسبة لي كملاحظة التحليل كان يتركز حول مسألتين أساسية. هو عندما نلاحظ عنوان الكتاب هو موريتانيا بين الدبابات وصناديق الاقتراع، إذا كان يخرج تحليل ونقاش بين القوة المادية للجيش أو القوة المادية اللي يتم الاستيلاء بها على السلطة، وقوة القانون أي قوة صناديق الاقتراع أو قوة الديمقراطية، باعتبار أن القوتين أنهم متنافرتين إلى حد ما. إذا لابد كان يخلق تحليل لهذا. طيب، من جهة أخرى أنا قد نعود مالي كيف بعض الناس اللي يتكلم ربما بنغمة تشاؤمية، ما ترى شيء سيد الرئيس. أنا لا قد نعود عندي نغمة تفاؤلية. ظاهر أن الديمقراطية في العالم الثالث ثم تعرض قضيتها كاملة هي ديمقراطيات هشة وشابة، ولا ننتظر من هذاك الحصافة، لأن المشكلة الرئيسية اللي يعاني منها العالم الثالث هي مشكلة تدني الوعي. إذا بعد إحنا موريتانيا إلا أنا أدعو الجميع منا ننظر إلى واقعنا ونعدلوا إن براتيك ينقال لها تتبع آثار الديمقراطية في واقعنا. إحنا واقعنا اليوم فيه آثار للديمقراطية، وإن كانت ديمقراطية من مستوى معين. إحنا عندنا ياسر من المنابر الحرة على مستوى الصحافة، على مستوى الكيانات السياسية الصغيرة كيف الأحزاب وكيف هذا. إذا تتبع على الأقل بعض الناس اللي يتكلم ربما بنغمة تشاؤمية، ما ترى شيء سيد الرئيس. أنا لا قد نعود عندي نغمة تفاؤلية. ظاهر أن الديمقراطية في العالم الثالث ثم تعرض قضيتها كاملة هي ديمقراطيات هشة وشابة، ولا ننتظر من هذاك الحصافة، لأن المشكلة الرئيسية اللي يعاني منها العالم الثالث هي مشكلة تدني الوعي. إذا بعد إحنا موريتانيا إلا أنا أدعو الجميع منا ننظر إلى واقعنا ونعدلوا إن براتيك ينقال لها تتبع آثار الديمقراطية في واقعنا. إحنا واقعنا اليوم فيه آثار للديمقراطية، وإن كانت ديمقراطية من مستوى معين. إحنا عندنا ياسر من المنابر الحرة على مستوى الصحافة، على مستوى الكيانات السياسية الصغيرة كيف الأحزاب وكيف هذا. إذا تتبع على الأقل آثار الديمقراطية. وأعتقد أن هذا الكتاب أنه كتاب مهم ويسجل لحظة من لحظات الكتابة السياسية في التاريخ السياسي الموريتاني. وعلى كل حال هو أطروحة من بين الأطروحات اللي تتطلب نقد ونقاش ومزيد من النقاش، وأحيي المؤلف وأشكركم. آلية تقليدية للوصول إلى السلطة، وعنصر صندوق الاقتراع اللي أصبح لا مناص منه
للوصول إلى السلطة وبناء الشرعية بشكل جدي. كنت نتمنى على أن واقعنا الموريتاني يتيح للباحث أنه يجعل عنوان موريتانيا من الدبابات إلى صناديق الاقتراع. هذا هو اللي كنت نتمنى، باعتبار الدبابة تشير إلى المقاومة الرامية إلى تأسيس دولة، وباعتبار صناديق الاقتراع هي الآلية اللي تمكن من استقرار هذه الدولة المؤسسة بناء على المدافعة والمقاومة العسكرية. يا غير مع الأسف ما هو كل اللي قد يمنى يخلق. يا غير أطرف عندي خالق ذاك اللي قال اللي رسم على الغلاف، وهو ان هو مدفع الدبابة مصوب على صندوق الاقتراع. إذا مصوبة لصندوق الاقتراع، وهذا هو الواقع. الآن نحن مع الأسف في ظل التداول القسري على السلطة بين العسكر أمامنا وقعنا في مجموعة من الورطات. الورطة الأولى على أن الذين يتداولون عندهم من الشرعية شرعية واحدة، هي شرعية قوة المدفع، وعندما يصلون يبدأون في رحلة البحث عن التمكين وبناء الشرعية. وهذا التمكين وبناء الشرعية يمر بقدر من المراحل، وأهم المراحل اللي تمكنهم هي مراحل الفساد. وبالتالي كل رئيسية لا يبني شرعيته على الآليات اللي قطعا ما هي الآليات اللي تتيح، ما هي آلية الاقتراع، ولا هي آلية الانتخاب، ولا هي آلية، هي آلية رديني ادعمني نرضيك، ادعمني نعطيك، ادعمني اسكت عني نخليك في امان، وإلى ما تسكت عني راني لك عند المدفع. انا متذكر على مرحله الثمانينات كان واحد من الضباط معني مسميه هذاك به اللي مات ضابط ذيك الساعه احنا طلاب، متذكر على انه يمشي يحسس الهياكل التهذيب الجماهير، وهو قائد المنطقه العسكريه في النعمه ذيك الساعه واحنا طلاب. كان يقول يقعد بالناس كامله يقول الخارج لا الهياكل وحد ما يقبلهم، احنا عندنا وتات سنتنا نقدر نشروا فيهم ما الواقيش. هذا المنطق بصورته هذه. ومره وعاد عقب عاد الضابط عاد صديقي، مره اعتقلني انا واحد، احنا تلاميذ في كوليج النعمه، اعتقلنا وقال لنا انتم يبان بعثيين والله ناصريين والله كان يكون. هذا كان يكون وبعثيين والله ناصريين معناها خاطر نوصل من هذاك، لان النخبه الحاكمه حين ذاك ما تتصف مواصفات الضباط السامين به، اللي نخبه مستواها العلمي ضعيف، مستواها المعرفي لا يمكنها من التخطيط والإشراف على تنفيذ خطط ناجعة في بناء الدولة، هي شرعيتها فقط من أجل الاستمرار في السلطة بالقوة، لأن ما حد قرر فيها أبدا هذا. مع اني ما قريت الكتاب، يا غير حسب اللي يعني باحث في من الروايات هذه، ان هذا تقريبا يكاد يكون اول رقاق من المؤسسه العسكريه يكتب لنا كتابه، سواء كتابه عفويه سواء كتابه اكاديميه، اي نوع من الكتاب، المهم ان رقاق من المؤسسه التي يكتب لنا. انا اللي اخترت نسول عنه المؤلف، اخترت نسول عن الرئيس عبد العزيز بيتو هذه في النعمه، شارع لانه عنده دور والله قاعد قالها صراحه في انقلابين نختار نعرف اذا عاد عندكم شيء في واحد منهم قاعد واضح هو اللي عدلوا، نختار نعرف اذا عاد عندكم شيء من المعلومات في دوره في ذاك الانقلاب الاول. ثانيا ظاهر انها واضحه ولا محتاجه للتبيين، كون عن الاحتجاج بين الديمقراطيات الموجوده في افريقيا، ديمقراطيه هشه وديمقراطيات الموجوده في العالم الثالث، ديمقراطيات هشه، هذا مردود عليه، لان احنا عندنا دول في العالم الثالث حالتها الاقتصاديه تعبانه جدا وفيها انظمه ديمقراطيه مستقره جدا،
وعندنا السنغال وعندنا غانا وعندنا الهند. هذه دول تعبانه حتى والأمة الديمقراطية فيها مستقرة جدا وخالية تماما. إذن الاحتجاج بمستوى الوعي والاحتجاج بالمستوى الاقتصادي إذن ليس في محله. زيادة على ذلك شوي فهمت من كلام رايد هو أن يحتج لإثبات والله المأسسة والله تقعيد دور الجيش في الحياة العامة بعلاقته هو والوزير وبعلاقة فلان وفلان. هذا طبيعي، هذه العلاقة طبيعية لأن الناس ما هم نازلين بالباراشوت. طبعا لازم يعود عندهم علاقة مع هذا ومع هذا غير ما يبرر لهم دور آخر ما يلط ما يقبلوه. ما نطول شوية. الدكتور الوزير يسلمه قال عن فضل ولا الضايع. لولا ولا الضايع ما عندنا ما له نعودوا موجودين في الغرفة. أنا اختار نستقبلوا لأن نعودوا فين؟ في هايتي في نيكاراغوا. لا ينعودوا علينا شعدل إن بحيث إن لون ولا الضايع ما خلق لا ينعودوا علينا. اخترتوا نعرف الحيز الجغرافي اللي لا ينعودوا فيه شنو لون ولا الضايع ما خلق. وسمحوا لي على الإطالة والسلام عليكم. Il dit ce qu'il pense. Il pense rarement ce qu'il ne dit pas. وذاك اللي قال من شيء ايجابي اخبار الكتاب كافي بيد اكثر هو من اللي سلبي قال. وانا سلموا قاع عندي من الذين سبقتهم العنايه والا تضرهم الجنايه. اذا ما اذا كامل نقدر نخطيه له يقال بعرف عنه بناء بعد وخصلوا به لا اثراء هذه النقاش. فيه قال الوزير الشيخ ان مدركان سوى عن اقتناع الجيش. مدركان الجيش مقتنع بلعبه سياسيه والله انه مكره عليه. سيد الوزير هو اللي قلتوا مالكم تقريبا. وقال البروفيسور مين اعلن سؤال وتساؤل لماذا في افريقيا السوداء نجحت بعض المسارات والمسلسلات والانتقالات مرحلة انتقالية ولم تتم في الدول العربية. هذا سؤال على كل حال نسبي. نجاح المسارات والله المراحل الانتقالية في افريقيا نسبية. وانا يخلق مع القى الرئيس ميتران خطاب لابول ما نقول التاريخي غير بعد هم طرحوا رسائل بالعربيه. Oui, je suis plus à l'aise. Donc il y a des questions. Est-ce que là vous allez me contraindre à une traduction encore plus parce que sinon ils sont pas là en arabe. من كان les transitions en Afrique, ils ont réussi dans le monde arabe, l'Afrique noire, mais ils ne réussissent pas en Afrique, dans les pays arabes. Je dis que ce n'est pas tellement ça. Quand il y a eu le discours de la boule, les États africains ou les dirigeants africains, dont certains étaient là depuis presque l'indépendance, sont allés dans le sens de la boule, mais qui sont retournés juste après. Le cas Dahomey, Mathieu Kérokou, a été contraint de faire la conférence nationale, mais il était retourné tout de suite, bien après. Donc Nicéphore Soglo est resté pour un mandat, et après il est retourné. Sassou Nguesso est parti et il est revenu par la force. Par la force, les Cobras sont rentrés de jour au Congo, au Brazzaville. Et donc les conférences nationales étaient marquées par le tribalisme et toutes les logiques primordiales du moment. Donc ce n'est pas encore réussi. Et dans tous les cas, quel que soit en Afrique noire ou dans le monde arabe, le problème qui fasse que l'armée ne sort pas du jeu politique et que les transitions sont pas réussies,
je vous le dire. C'est à cause de cette confusion de la société civile, et je te veux de la société politique et de l'armée en elle-même. En Tunisie, vous avez vu la différence, qu'il y a une armée républicaine qui ne faisait pas de politique, mais qui a dû mener à bien une transition de façon qui vaut ce qu'elle vaut. Mais ce n'est pas comme la Mauritanie. En Mauritanie, dans les pays arabes, dans les pays africains, l'armée et la société civile sont confondus. Donc, cette confusion, cette complicité entre les deux sphères, la sphère civile et la sphère militaire, fait que, le plus souvent, les transitions ne sont pas réussies. Pourquoi? Parce qu'on est dans des pays qui sont à base ethnique, tribale, multiculturelle. Il y a le travail des lobbies de toute nature qui ont leur affinité dans l'armée. Et le plus souvent, je préfère avoir mon frère général, ou colonel, ou commandant dans l'armée au pouvoir que de rester sur le bas-côté. Donc c'est cette complicité qui ne dit pas son nom. فهم سؤال مهم طرحه الحاج ابراهيم. الحاج ابراهيم سي صح. الحاج سول عن كان احصاء اسكو لي افي اقصاء بون سكت عنه نو سي اقصاء شفت على كل حال الفرنسي تسمعها. Donc dans l'armée j'étais pendant 20 ans. Je ne connais pas d'exclusion réelle d'une tribu ou d'une race. Je n'ai pas connu ça. Comment? Ou d'une catégorie de gens. Non, je ne connais pas ça. D'ailleurs, je l'ai dit quelque part, avant le coup d'État de 1978, quand on a dit que le coup d'État militaire était fait par les Charques, et là, on peut discuter de ça. Après mes convictions, ça n'a pas été pas. Mais le sort a fait que les dirigeants de l'armée alors, qui ont fait le coup d'État, c'était des gens de l'Écharque. Parce que là, il a à l'honneur et sur le compte et l'honneur de Mokhtar Dada, quand il a voulu faire l'armée, il est allé chercher des gens du fond des Charques pour les recruter. Or, il pouvait le faire, mais ça dénote de la volonté du chef de l'État de faire un État moderne qui n'est pas traversé par ces pathologies et ces logiques primordiales. Donc, le sort a fait qu'en 1918, les plus gradés étaient des gens de l'Écharpe. Et les quoi, ou ce qu'on appelle les Nogro-Mauritaniens, étaient les moins nombreux. Malgré cela, ils étaient proportionnellement majoritaires par rapport aux morts. Le coup d'État, il y a 6 de quoi. Donc, l'Akhrine était 12 sur les 18. Donc, Bakavir, ça. Le deuxième numéro 1, c'était un homme de Trarza. Moi, j'ai fait le tableau, il y a Jean de Ladrar, il y avait tout le monde. Donc, ce sont les officiers supérieurs de l'armée, le Goufout de l'armée. Elle a fait le coup d'État. دونك من الناحيه الجهويه ربما يقول حد انه هناك نقاش ان مساله داخليه بين النظام بين الاطراف الدينيه. شوف الناحيه العرقيه طبعا اعتقد. شوف ابراهيم خليني نجاوبك. على كل حال السؤال اللي طرح عليه عبد العزيز اللي نومي الناس انا من راسي كاع ما قديت نومي راسي حنين ما قديت نومي راسي نقصت يا غير انا je suis contre parfois de ce qu'on appelle la discrimination même positive. La discrimination positive, elle est négative dans certains moments. Parce que si on dit à chaque tribu doit avoir son général, soit-il incompétent, toute ethnie doit avoir un nombre de généraux, ça se répercute sur les ressources humaines, ça se répercute sur le développement intellectuel et économique à tout point de vue du pays, et je suis contre cela. Je ne crois pas de volonté particulière dans l'armée. Quand j'étais, j'en suis sorti, qui est contre le Haratin ou contre ceci là. Moi, j'avais des amis officiers de Haratin
que j'aimais plus que les autres. C'est des affinités. J'ai mis un exemple quelque part. Dahan ou Ahmed Mahmoud, il est là. Il me dit, justement, à mon honneur, dans mon analyse, il me dit, tu as raison, parce que moi, je suis de l'Adrar. Rahmatullah Ali, le colonel Sid Mohamed Lemine et le colonel Sheikh El-Baïdil sont cousins. Ils sont de Hod Châté. Ils sont du Hod, et l'un d'eux était à Nouadhibou, Dahan était à Nouadhibou, Sheikh El-Baïdil était état-major, et Sidi Rahmatullah Ali était à Attar. Il lui dit, Cheikh Bed avait 2 véhicules. Il me donne un exemple comme ça. Il dit, Ajel Dahan va descendre de Nouadhibou, كانك تسبوا الوتن. Casquette. C'est-à-dire Ibrahim, pour moi, a 4 casquettes. Il a une casquette de guerrier. Pour n'avoir aucune. Pour n'avoir aucune en réalité. Une casquette de guerrier, mais aussi casquette de marabout. Et donc, il a ce que disait Deschasset sur la configuration de la société mauritanienne entre étrier